نويت الأربعين، نويت العزلة، نويت الخلوة، نويت الاعتكاف، نويت الإعطاء، نويت السلوك، نويت الصوم العظيم في هذا المسجد، في هذا الجميع، في هذا المجلس. إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي، أعطني محبتك ومعرفتك، نصر من الله وفضل خير. استر مداد يا سيدي، مداد يا إمام وربنا مداد ya. Kita baca surah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasril haqqa bil haqqi ala hadhihi siratal mustaqim wa ala alihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu, beliau mengatakan alladzina amanu. Kalau kita tafsir secara harfiah, ketika Allah mengatakan alladzina amanu, artinya orang beriman atau yang percaya, atiiullah, maka taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzina amanu? Karena kita semua tentu tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu. Kalau kalian percaya, kalian beriman, maka kalian akan mematuhi. Jika kalian tidak beriman, maka kalian tidak mematuhi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa atiiur rasul, dan taatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pun sama di masa hidup kita saat ini. Kita tentu tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kita memiliki suatu keyakinan atau iman dalam kita bahwa pintu untuk menjaga hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kita mempelajari ilmu hadis setelah kita mempelajari ilmu Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk mengetahui tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi wa ulil amri minkum, dan taatkan kepada pembimbing kita, pembimbing kalian, atau guru kita semuanya, atau syekh kita semua, atau ustaz kita semuanya, atau kiai kita semuanya. Begitu. Artinya bahwa ketika kita mematuhi guru kita, atau syekh kita, atau ustaz kita, atau kiai kita, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri ketaatan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan ketaatan tersebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu atau kiai-kiaiku atau ustaz-ustazku atau guru-guru yang mengirimkan dalam hidup kalian itu adalah warisan Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika kita memang memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mentaati Allah. Bagaimana cara mentaati Allah? Kita mempelajari ilmu fikih sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena kita tidak memiliki waktu, mungkin di masa hidup sekarang kita mungkin sibuk dengan aktivitas kerjaan kita, kantor kita, maka kita mencari guru kita atau ustaz kita atau kiai kita atau syekh kita. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala melalui cara mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui cara
jalan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tafsir dalam ilmu hafiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan, alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Lalu ada suatu tafsir yang lebih dalam lagi tentunya. Jadi jika kalian masuk ke rumah ini, kalian masuk ke dalam pintu, maka di dalam ini tentu berbeda dengan sesuatu yang di luar. Kalian dari luar bisa melihat wajah atau muka rumah ini, tapi ketika kalian masuk ke dalam, kalian akan merasakan bagaimana bentuk rumah ini dari dalam, begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka begitulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alladzina amanu, secara ilmu harfiah itu berarti bahwa siapa yang beriman pada Allah maka taatilah Allah dan Nabi. Namun ketika kita mentafsirkan hal itu menurut ilmu hakikoh atau ilmu hakiki atau realitas daripada ilmu pengetahuan, maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alladzina amanu, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita semua, wahai hamba-hambaku, jika kalian ingin aman, kalian ingin hidup aman, kalian ingin mencapai suatu tempat yang aman, maka Allah memberitahu atiur rasul. Atiur rasul ini ditafsirkan bahwa hiduplah atiurlah pertama. Ditafsirkan maksudnya Allah itu hiduplah bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa ketika kita hidup bersama Allah, maka kita akan aman. Kenapa demikian? Karena satu-satunya makhluk pembuat onar itu kita hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah dia? Dia itu adalah setan. Maka ketika kita hidup bersama Allah, maka setan tidak hidup bersama kita, karena setan tidak hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cara untuk hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui ketaatan atau kepatuhan. Dulu memang Azazil atau nenek moyang setan itu hidup di surga memang. Namun ketika mereka tidak patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun terusir dari surga. Begitu. Hingga saat ini mereka pun berusaha untuk menarik setiap orang, setiap anak cucu Adam ini, bagaimana supaya tidak menemukan jalan ke surga, bagaimana supaya mereka tidak menemukan jalan kedamaian dalam hatinya, agar mereka tetap hidup di dunia ini dengan cara membuat onar, bagaimana mereka belum pernah hidup di surga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu jalan bagaimana kita kembali lagi ke sana. Allah mengatakan alladzina amanu atiullah. Kalau kalian ingin aman, ingin hidup aman, maka hiduplah bersama Allah. Karena kita hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana supaya kita hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa kita lihat. Bagaimana caranya untuk mengerti Allah? Maka Allah mengatakan wa'atiu rasul. Maka hiduplah bersama Rasul Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup sekitar hampir 1400 sekian tahun yang lalu Masehi, Hijriah. Sedangkan kita ini hidup di akhir zaman. Kita tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam hidup kita. Kita tidak memegang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita secara fisik. Bagaimana cara kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa'alil amri minkum. Temuilah kiai-kiai, temuilah ustaz-ustaz, temuilah habib-habib, temuilah masyayikh, para guru. Maka mereka akan membawa kita, mengajarkan kita bagaimana kita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tahu bahwa seorang itu telah sampai di hadapan Nabi? Kita bisa melihat perilakunya mirip dengan perilakunya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu penuh dengan toleransi, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kedamaian. Nasihat-nasihat itu mendamaikan, mencerahkan. Khuluqul azim, memiliki akhlak yang sempurna. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimaksum. Dimaksum itu artinya disucikan, dijaga dari perilaku setan atau dari perilaku yang buruk. Artinya jika Allah mengatakan alladzina amanu atiullah wa atiur rasul, jika kalian ingin aman maka hiduplah bersama Allah. Jika belum mampu maka hiduplah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini dijaga perilakunya dari jangkauan setan. Lalu ketika kita hidup di masa sekarang, di masa akhir zaman, maka
ayat itu juga memiliki suatu sambungan wa amil amri minkum, dan taatilah pemimpin kita semua, pemimpin kalian semua, guru-guru kita semuanya, kiai-kiai kita semuanya, ustaz-ustaz kita semuanya, syekh-syekh kita semuanya. Maka kita akan mengetahui bagaimana tentang perilaku hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikir khatamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim min kulli dhanbin wa ma'siyatin min kulli ma yukhalifu dinal Islam min kulli ma yukhalifu syari'ah min kulli ma yukhalifu tariqah min kulli ma yukhalifu al-haqiqah min kulli ma yukhalifu al-azimah من كل ما يخالف المعرفة يا أرحم الراحمين اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غيث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا من لما جاءنا بنا إليك أنت خير رجعنا يا قديم الإحسان اللهم أسل إلينا بإحسانك القديم يا الله رب الشريف Fatiha Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatiha Syarifah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Allahumma akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizrak alladhi anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab.
اللهم شرف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم حسن الصالحين. آمن بالله صدق الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والرسل الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائع من دار من الأربعة وإلى روح مشايخنا في طريقة نفسهم العليا خاصة اسم أبو الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه الصلاة والسلام إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وصحبه الكرام وإلى سائر سنشرك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين على بذكر تطمئن القلوب ليا الله 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 حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا معين يا معين يا معين يا معيز يا معيز يا معيز يا الله يا معيز يا معيز يا معيز يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا الله يا غفار يا غفار يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا جبار يا جبار يا الله يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا قهار يا قهار يا قهار يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا الله يا رحيم يا رحيم يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا سميع يا سميع يا سميع يا الله يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا الله يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان
salam, ya salam, ya Allah, 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 ya نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 آل محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل نجم الحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته والملائكة والخلق على محمد وعلى آل محمد وعلى السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بإحسان والعلماء المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الصالحين ومشايخنا بطريقة الشاملة العالية وتسلمت له المزكاة ونور الله تبارك وتعالى وعنك الله تعالى وعنا من بركة المطلوبات دائما الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الكرام على رسول الأنبياء والمرسلين وهدى من شرائهم من الأربعين وإلى وحي مشايخنا بطريقة الأشعار العالية خاصة من طريقة الطريقة شنبة شنبة محمد وشقائق السلسلة وشنبة بخاري مستوى السلسلة وشنبة مكان سلطان الأولياء الحمد لله نستعين السلسلة وشنبة مكان سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد نادم أجل مساقني السلسلة حاول سلطان الأولياء
Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Kursara Al-Imam Rabbani Syekh Syahab Al-Fal Kursara Muslim Fadil Asman Jahan Islam Al-Hafiz Naisa'an Islam Al-Hafiz Ta'in wa Astaghi wa Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Masyaallah. Alhamdulillah. 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 Syukran ya Rabbi. Alhamdulillah. Syukran lillahi ya Rabbi ya Allah. Ya Sayyidi tajaiman ya Allah. Ketika seseorang menjadi pembicara, hal yang pertama adalah mendengarkan. Hal yang pertama adalah dia harus menjadi pendengar. Karena tak seorang pun akan menjadi pembicara tanpa mendengarkan sesuatu. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kalamullah karena mendengarkan malaikat Jibril alaihissalam. Maka begitulah seperti saat ini di tempat ini di majelis yang mulia ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika kalian melewati Raudhul Jannah, warta'u kata Nabi. Jika kalian melewati taman-taman surga di bumi, maka masuklah, singgahlah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bertanya, apa itu Raudhul Jannah di bumi wahai Rasulullah? Hilaki zikir, hilaki zikir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau zikir atau majelis-majelis zikir. Alhamdulillah kita duduk di sini semua dalam majelis-majelis zikir. Artinya di sini kita sedang duduk di Raudhul Jannah atau di Raudhul Jannah atau di Taman Surga. Itulah mengapa saat ini mungkin kita lupa masalah-masalah hidup kita dunia. Kita mungkin mengesampingkan tentang apa-apa yang kita angan-angan hidup di dunia. Kita mungkin akan melupakan hal-hal yang tadinya mengganggu pikiran atau hati kita tentang dunia ini. Karena walaupun tubuh kita di sini, maka jiwa-jiwa kita semua ini berada di Raudhul Jannah atau di taman-taman surga. Nanti setelah majlisan kita pulang 7 langkah, 40 langkah setelah dari majelis ini dari Raudhul Jannah ini, baru kita akan pulang masuk ke dunia kita masing-masing, ke rumah kita masing-masing. Barulah kita akan teringat masalah-masalah yang kita sedang hadapi. Alhamdulillah di sini di sebelah kiri saya ini, beliau ini seorang ustaz yang sangat bercahaya sekali. Jadi kalian jangan pikir ruangan ini tambah bercahaya karena lampu-lampu ini, bukan. Tapi karena cahaya yang ada dalam diri beliau. Lalu ketika kalian belajar sama beliau, beliau akan mentransfer cahaya itu kepada kalian semuanya. Makanya ruangan ini jadi nampak bercahaya. Jadi mata kita sampai agak silau begitu. Masih siapa namanya beliau? Ustaz Rahmat. Jadi beliau Ustaz Rahmat ini nanti akan menjadi pengganti kiai-kiai di sini. Beliau akan menjadi seorang ulama besar di sini yang akan menyatukan yang bisa memegang generasi muda di sini. Masyaallah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi mereka semua memiliki cahaya dan cahaya itu diberikan berasal dari hati beliau. Karena dia berikhlas ketika mengajarkan ilmu atau mengajarkan ngaji-ngaji atau mengajarkan sholawatan atau mengajarkan marawis. Masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Badratim, ya Badratim min azakut. Allah
adalah nabi yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dijaga perilakunya dari jangkauan setan. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyakiti umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengutuk umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencelakakan umatnya. Hal itu pun terbukti hingga saat ini. Walaupun kita semua tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mampu menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memandang wajah suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita semuanya ini selalu senang kalau berqasidah. Selalu senang kalau bersolawatan. Begitu. Walaupun kita tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat ini, kita semua senang sholawatan, kita senang qasidah. Kenapa demikian? Ini adalah bukti bahwa tanda atau bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung atau khuluqul azim atau akhlak yang paling mulia, yaitu bahwa tak seorang pun merasa disakiti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik fisiknya maupun perasaannya ataupun jiwanya. Itulah mengapa hingga akhir zaman, walaupun mungkin orang diajak sholat malas, mungkin diajak ngaji malas, mungkin disuruh sedekah malas, mungkin zakat terpaksa, mungkin puasa ngumpet-ngumpet. Namun ketika diajak sholawatan atau mendengar qasidah atau sholawatan, pasti semuanya akan senang. Kenapa demikian? Karena jiwa itu mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyakiti. Ini adalah suatu tanda. Padahal kenal Nabi juga tidak, melihat Nabi juga tidak, menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak. Begitu. Ini adalah suatu tanda bahwa keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada dalam hidup kita hingga yaumil hisab. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus mau apa? Jadi ini orang tua kalian semuanya. Makanya kalau anak lihat orang tua ada seneng ya doanya. Lihat orang asing pakai jubah aneh, apa itu? Pemain sirkus mungkin. Seperti kayak mau apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Habib, ya Habib, ya Habib, Habibi.
sudah diceritakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulahu wa ulil amri minkum. Kita semua ada di sini di dunia ini tentu ada sebab. Kita semua ada di dunia ini tentu ada tujuan. Kita semua hadir di dunia ini tentu ada menciptakan kita. Itulah mengapa ketika seseorang meninggal kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami milik Allah Subhanahu wa taala dan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya kalimat dari Quran tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya itu ada dalam atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa bimbingan, tanpa belajar, tanpa guru, tanpa ustaz, tanpa kiai, tanpa syekh, tanpa aulia Allah, tanpa habaib, tentu kita ini bisa saja kesasar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula kita tidak melihat setan. Mungkin menurut pikiran kita perilaku kita sudah benar, tapi ternyata perilaku kita ini ditunggangi oleh setan atau dibimbing oleh setan. Itulah mengapa kita ini membutuhkan pembimbing atau guru atau ustaz atau kiai atau syekh untuk mengajarkan kita atau mencerdaskan jiwa kita supaya perilaku kita ini tidak bercampur dengan setan. Karena segala sesuatu yang bercampur dengan setan, maka dia tidak bisa kembali kepada surga. Dia tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dari Jakarta kita mau ke Demak. Tanpa pembimbing kita mungkin akan sampai, tapi mungkin tersesat dulu. Misalnya Pak Doles mau ke Demak, naik mobil sendiri. Tanpa GPS, tanpa peta, tanpa pembimbing. Alhamdulillah, sampainya ternyata di Somalia. Karena menganalogi dengan pikirannya sendiri. Namun ketika kita memiliki pembimbing atau syekh atau kiai atau ustaz atau ulama atau habaib, maka pembimbing itulah yang akan mengantarkan kita untuk kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah mengatakan alladzina amanu, jiwa-jiwa yang aman, hamba-hamba yang aman atau orang-orang yang aman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada adabnya atau ada literaturnya atau ada step-stepnya. Tidak bisa seorang mengatakan bahwa aku akan kembali kepada Allah sendiri. Itu namanya orang ditarik di keranda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Makanya di alam kubur kita nyamaru buka bingung. Man kita buka bingung, man nabi buka bingung, man imam buka bingung. Karena selama hidupnya tidak pernah menuntut ilmu. Padahal dalam Islam ini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin ilal nabi ilal. Jadi menurut ilmu ini kalimatnya menuntut, bukan mencari, menuntut. Jadi wajib. Fardhatun, jadi wajib. Hukumnya itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi ketika dia dilahirkan sampai dia masuk liang lahat. Begitu. Artinya bahwa kita ini wajib memiliki pembimbing atau guru atau ustaz atau kiai atau syekh atau wali atau habaib yang akan membimbing kita sampai akhir hayatnya. Tanpa bimbingan atau tanpa seorang syekh atau kiai atau ustaz atau ulama atau wali atau habaib, tentu perilaku kita ini seperti anak yatim piatu yang ada di dunia ini. Tidak tahu orang tuanya. Lalu akhirnya kita ngalong ke sana kemari, kita tidak memiliki identitas. Tak seorang pun akan mau mengklaim itu anak saya, tidak ada yang mau. Namun ketika lalu bagaimana di akhirat, bagaimana di langit, bagaimana di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika di akhirat itu beliau akan bertanya, ud'uhum bi abaihim, panggil mereka dengan abah mereka, panggil mereka dengan bapak spiritual mereka, panggil mereka dengan pembimbing mereka, panggil mereka dengan ustadz mereka, panggil mereka dengan kiai mereka,
bagi mereka dengan imam mereka, bagi mereka dengan habaib mereka, bagi mereka dengan wali mereka, yang akan menjadi orang tua di akhirat, yang akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita ketika dia mengisah. Masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal itu, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengatakan alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Begitu. Ulil amri minkum ini maksudnya adalah hamba-hamba atau orang-orang yang diberi ijazah atau otoritas untuk membimbing kita semua. Dari kita ke guru kita, guru kita ke guru kita, terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beliau Ustaz Rahmat di samping kiri saya, beliau itu ilmiah terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kalian semuanya. Masya Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Aku sih kalau kita mau diam ya. Sudah pada ngantuk sampai bersih malam tadinya telat. Tunggu nama nggak datang apa itu tertinggal gitu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing keri cokot boya.
ini yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia butuh bimbingan. Contoh yang paling gampang yang sering kita lihat, kalau ada orang meninggal, orang mati, kira-kira mayatnya itu jalan sendiri ke dalam kuburnya, apa dia dibimbing orang-orang ke dalam makamnya? Jalan sendiri. Kalau ada mayat meninggal di rumah kalian mungkin, dia kok jalan sendiri, duduk dari tanah, lalu dia terus rebahan sendiri, ditutup sendiri. Kira-kira itu orang mati apa orang hidup? Orang hidup makanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberi tanda yang jelas sekali. Afala tatafakkarun? Apakah mereka tidak berpikir? Jarak dari orang mayat ini ke dalam makamnya, kuburannya paling berjarak 1 kilo, mungkin 2 kilo, mungkin berapa meter. Jarak yang di antara satu tanah ke tanah yang lain yang bisa dijangkau bahkan dengan jalan kaki. Bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita ini? Tentu kita memberikan suatu bimbingan. Tanpa bimbingan maka kita akan mengambil langkah. Kita tidak lebih kuat untuk mencapai sana. Jadi tanda yang paling jelas adalah kita lihat ketika ada orang meninggal. Kita mengadakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wa khalifa ibadu fil jannah. Wahai jiwa-jiwa tenang, maka kembalilah menjadi hamba-Ku. Baru masuklah dalam surga. Kita disuruh kembali jadi hamba Allah, baru kita boleh masuk dalam surganya. Mungkin ketika kita di dunia kita jadi hamba setan, kita jadi hamba ego, kita jadi hamba keinginan kita, hawa nafsu kita. Makanya Allah mengatakan kembali itu jadi hamba-Ku, baru kamu boleh masuk surga. Karena surgaku itu aku buat untuk hamba-hamba. Lah makanya kalau orang itu meninggal, lalu kita melayat dari Yasin. Terus apakah mayat itu lalu bangkit mengatakan, sebentar saya tak nyari kuburan saya? Ya tidak ada. Mayat itu ngecenceng begitu, ditutupi ngecenceng, diikat jangan diem aja gitu. Kalau misalnya ada mayat mati meninggal, lalu dibikin pocong, lalu dia bilang, aku bikin pocong kayak setan gitu aja, ya orang pada kabur. Makanya ini adalah tanda bahwa setiap orang yang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan bimbingan. Siapapun yang dibimbing dia akan mencapai makom-makom. Makom-makom di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya adabnya orang meninggal lalu dibimbing oleh pemandu keranda mencapai makamnya, mencapai tempatnya. Setelah dia sampai, barulah ruhnya ini diambil oleh malaikat untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak memiliki makom di langit, maka dia makomnya hanya ada di dalam tanah kuburannya. Jadi contoh paling jelas adalah seperti itu. Jika seseorang itu bisa sampai Allah tanpa bimbingan, tentu setiap mayat dia bisa berjalan sendiri mencari kuburannya. Dan setiap mayat dia bisa memilih kuburannya. Bisa saja misalnya Ustadz gitu kan, beliau meninggal, entar orang pada nangis, pada baca tahlil Yasin, terus baca khairat kan sampai nangis, terus dia bilang, sebentar saudara, saya akan mencari tempat kuburan saya sendiri. Lah mau di mana Ustaz? Saya mau kuburan di tengah masjid. Ini merupakan bukti bahwa setiap orang yang ingin kembali pada Allah atau sampai kepada Allah, maka dia ini butuh bimbingan. Yang kedua, setiap orang yang ingin aman, maka dia pun butuh bimbingan. Contoh misalnya, orang meninggal, lalu mayatnya kalian taruh aja di pinggir jalan. Kira-kira dia aman nggak? Apa terhadap orang lain atau terhadap makhluk yang lain? Ya udah aman. Bisa aja ditolong orang, dibuat sesuatu yang buruk. Bisa aja organnya diambil orang. Bisa saja dibuat suatu eksperimen. Bisa aja ada burung datang lalu tubuhnya dimakan oleh orang. Ya dia tidak aman. Makanya dia butuh bimbingan, butuh diangkat, masukkan keranda diangkat, lalu dibawalah ke makamnya. Ini adalah adab yang benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kau sudah satu sekali lagi deh. Ini kebetulan sakit dari kemarin itu. Kayak saya suara tinggi juga nggak kuat, suara rendah juga apa susah. Ini tenggoknya juga nggak ada, tapi perlu sekali di sini.
Insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى Allah
tanpa bimbingan tak seorang pun bisa sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya orang meninggal. Katanya orang meninggal itu ruhnya keluar sendiri, ketemu Gusti Allah, atau ada malaikat yang ngambil ruh dari jasad. Keluar sendiri. Ruh keluar, biar aku mati. Bahkan orang yang bunuh diri pun itu ruhnya ada yang ngambil, bukan ruh itu keluar sendiri. Karena ruh itu mengetahui bahwa tanpa bimbingan, tanpa pertolongan, maka dia ini tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan malaikat pencabut nyawa, kira-kira di dunia ini ada yang meninggal apa tidak? Tidak ada, hidup semua. Engkong kita, nyak kita, encik kita, bujur kita, tangga kita, leluhur kita hidup semuanya. Kira-kira kalau misalnya masih kondisi seperti itu, Jakarta itu akan bisa kita hidup dengan tenang seperti ini, apa akan lebih semeraut lagi? Ini salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat pencabut nyawa agar terjadi suatu keseimbangan dalam hidup ini. Makanya tanpa bimbingan tentu tak seorang pun akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mayat pun yang mati itu ada yang bimbing, siapa itu? Malaikat Israel. Begitu. Terusnya dicabut. Lalu terusnya dibawa, dia tidak dilepas, dibawa. Begitu. Karena kalau dia dilepas, dia tidak tahu harus kemana. Jadi seperti itu dia. Bahkan ruhnya ini dibimbing oleh malaikat Israel, dicabut malaikat Israel. Jasadnya dibimbing oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Untuk apa? Untuk menandu jasad tersebut, bawa keranda tersebut menuju ke makamnya. Begitu. Artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dibutuhkan seorang pembimbing atau guide atau syekh atau ustaz atau kiai atau ulama atau habaib atau wali Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pembimbing maka tak seorang pun akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam
Salawat
ارحمنا يا الله ارحم الراحمين يا الله يا رب القلوب سبحانك على دينك يا ربنا يا معدين أبنا قبل وتغفر المعدين بسم الذي لا يضر مع اسمه العليم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا الله يا سبحانك وكما وتنسى وآخر دعوة بالله رب العالمين. Acara dinyatakan selesai dan silakan pada makan minum terus pada pulang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam